መንግስት ሊኹኒ ኮንኩን ዘረብ ዘሎ ኤርትራውያን ዳያስፖራ ሊኹምኒ እታ ወጋሕታ ኣብ ሰላማዊ ዓዳ ቤተ ክርስቲያን ክትሳለም ሰላም አውርደሎም ክትብል ሰለይ ትብል አዳ ሊኻትኒ እታ ኣብ ስጋደት ኮፍ ኢላ መስፈዓ ሒዛ መሬት አማን ኮነላ ዱዓ ትገብር ዘላ ኢማ ሊኻትኒ ሸኽና ኢሊኹኒ ካህን ኢሊኹኒ ብድፍኑ ህፃናት ኤርትራም ሊኹምኒ እቲ ብስራሕ ኢዱ ዝነንበወ አቦ ኢሊኹኒ እታ ዓደይ ዓድ ባህልን ክብርን ኢላ ከይተሰከፈት ወይተር ሰሪሓ ስድራ ደው ዘበለት ኣብ ጽርግያ ሸቂጣ መኸተ ዘሕለፈት መሬት አማን ይዘሎ ኢላ ዋን ዘይብሉ ትወፍር ሓፍተያ ሊኻኒ ባዕቢእግና እቲ ዝገደፍኩ ዋሕላል ህዝበይ ተረጋጊእሎ ኢሉ ኣብ ድፋዕ ዘሎ ሓወይ ሰራዊት ኤርትራ ኢሊኽኒ እዚኦም ድለኣኽዎ ድማ ፍርሒ ጽሒፉ ጥራይ ዝኽእላ ስለዚ ብኽልተ ሃይማኖትናን ብጭዋ ባህልናን ዝመጽእ ትረፍ ተራዝማሪ ምስ ትዕቢቱን ሉቕመጽመጹን ወያነ ምስታንካን ጋዕገል ጠማና ይገረመህናን ድሓር ድማ ኣብዚ ሃገር ሻዕብያ ዝበሃል በዓል ነዊሕ ሓለንጊ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ሓደ ሓቂ ዕረ እናጣዓመኩም ክትውሕጥዎ ክደግመልኩም እየ ኣባራት ኮንካን ዝሰርሕ ክትሓሚ ከተናኣስ ምሕዳር ሰባ ይገብረካን እዩ ሰብ ዝገብረካ ባህልኻን ሓፋሽካን ክደልየካን ከሎ ኣለኹ ኢልካ ብድድ ምባል ኣዋልድኩም ኣወዳትኩም እዝንኹም ደግፈ ሞዴልኩም ክነግረኩም እየ ኤርትራዊ ስነ ጥበብ በቶም ክብሮም ኣብ ባንኪ ሓፋሽ ኣቐሚጦም ብወለዱ ሳለይ ዘለዉ ኣርካናት ገድሊ ዝተረኽበይ ከዘክረኩም እየ እቱም ረሳዕቲ እዚ ኤርትራ እዩ ዓዲ ብርሃና ሃብተጼን ዓማ ዓዲ ጽብህት ዮሃንስ ዓዲ መስፍን ተስፋ ገርግሽ ማዕበል ዓዲ ጊዜነሽ መንግሥ ዓዲ ሃብተ ገሬሱስ ሻውል ዓዲ ጽገል ተኽል ሰንበት እዩ ዓዲ መኰነን ቢትቢቶ ዓዲ ኣምና መሐመድ እዩ ዓዲ ፍጹም ቦረምቦራስ ዓዲ ነጭ ፍሳሐጼን እዩ ዓዲ ዕቑባይ ወልደን ኪኤል ጃኒ ዓዲ ውዳሰ ገብረ ንጉሥ እዩ ዓዲ መሐመድ ሳልሕ ዓዲ ወይን ተወልደ እዩ ዓዲ ምሕረት ገባር መርየም ሳልም እዩ እዚ ዓዲ ፋሲል ተስፋይ ዓዲ ለምለም ገሬሱስ ጀሪ እዩ ዓዲ ካይሮ ተኽሊት ገብረ ኪዳን ዓዲ ስምዖን ንጉሰን ወዘተን እዩ ብናይ ጥበብ ዩኒቨርሲታት ዝመፀ ሞዴል ኣይኮነን ዘለና ብፅንፅሕለን ኳኺቶን ብፀሓይን ቀዝሕን ሳሕል ተሳሒሎም ሓፋሽ አንቂሖም ኣዕጢቆም ኣወዲቦም ምስናጽነት ዝመፁ ክዳን ከይቀየሩ ሸምጎሉን ዝሓለፉን እዮም ሞዴል ኤርትራዊ ስነ ጥበብ ሕርካም ከይተኸፍሉ መድረኽ ኣብ እንግድዖም ጼሮም ዓድም ሰእተውዎ ንኤርትራዊ ስነ ጥበብ ማንም ወረበላ ይገናዘየሉን ክብሪ ሸየጥን እዩ ዝኾነ ዋጋ ኣይፍቅድኒ ኸዓ ኤርትራዊ ዜጋ ኪዱ ሕጅዚ ኣብ ትባራት ክትቋሲዎ ወርሑ ኣብ ኤርትራ ሰሓቕ ኣሎ ቀልድሎ ንኽብርን ሉዓላውነትን ኤርትራ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ንሰላማዊ ሓፋሽ ባህሉ ክዘርግ ዝፍትን ግና ካብ ዝመፀ ይምጻእ ወዲ ዝኾነ ይኹን ብሃገር ቀልዲ የለን ግዜ ክነውሕ ይኽእል እዩ ብባህሊ ሓፋሽ ዝተጣልዐ ጊዜኣ ሓልያ ካልኢታ ቆፂራ ድዩ ዘመን ጸብጺባ ዋጋ ተኸፍል ምዃና ምፍላጥ ከድልየኩም እዩ ባህልን ክብርን ስነ ስርዓትን ሃይማኖትን ንዝኹሉ ዋጋ ኸፊልና ክንሕልዎ እዩ ሓላፍነትና ኣብ ሰውራ ኢና ዘለና ስለዚ ሓለንጊ ሰውራ ነዊሕ ክበሃል እንከሎ ንርሑቕ ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን ኣብ ውሻጠው ንስራሓሉ ምዃኑ ምዝካር የድሊ እሱ እዩ ጥበብ ድሕሪ እዩ ስነ ጥበብ ወድሓም ኩሉ እየ መሊሰ ነዛ ግዕዘይ ፊልም ክንዲዚ ጊዜ ይመሃብዋን ተጋሩሲ ኣብ ሳዋ መበል 37 ዙርያ ጽምዶ እዩ ዝበሃል ሞ ካብ ትግራይ ዝኸዱ ተጋሩስ ኣብ ሳዋ ኣለዉ ድዮም እያ ትብል እታ ጋዜጠኛ ማለት እዩ ናታ ድሌት ናታ ባህጊ እንታይ እዩ እወ ተወለድ ትግራይስ ኣብ ሳዋ ኣለዉ እዮም ልስልጡኑ ዝብል ትጽቢት ስለ ዘለዋ እሱ ንምውፅፃ እዩ ሶ ኣነ ሓሊፈ ፀኒሐ እንታይ ኢለ እያ ኣይ ኣካል ጉዛይ ሰራይስ ሓማሴን ዝተጋርዶ ይኮኑን ኢለ እያ ሓሊፈ ፀኒሐ እያ ሕዚኣ ጸርፊ ድያ ማለት ተሕዋትና እዮም ኤርትራውያን ማለት ሲ ጸርፊ ድያ እያ ኢቭን ዓጋሜልካና ኢልኩም ካብ ዲያስፖራ ገለ ዘለኹም ኤርትራውያን ከምኡ ኢልኩም ብውሽጢስ ዓጋሜልካ ጸሪፍካና ትብሉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣለኹም ጌጋ እዩ ሓደ ዓጋመ ማለት ጸርፊ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ እቲዝ ናይ ቁርዓት ልክዕ ከምቲ ራያ እንደርታ ተንቤን ዓድዋ ኣኽሱም ሽረ ዝበሃል ዘኹርዕ ናይ ከባቢ ሽም እዩ ሓሊፉ እውን ዓጋመ ዝብል ኦልሞስት ንኩሉ ትግራዋይ መፀውዒ ኮይኑ ዘገልገለ እዩ ጸርፌ ኮን ዓጋመ ማለት therefore
أنا بقنعنا خافت زلو ناي حادنت ناي حونت منفسي زقلت ذلو توانا ناتي انتنشن هو تولد تقراش أو سوالو زول ملس اللي ما هب حليفة المتنا حيو خاب قنعنا استبقى مالتي therefore عايز يصرفي تولو إيرتراويان تاليهم يقرأتا خبلكم يدلي ناخم صرف تخوينو زي مالتي بتعمي يقرأتا كوم موالي جيجايو إلي آمن اندحرنا أخم صرف خوينو مالتي سلازي إزي أخم حلال فلكم يزدلي توانا نقرقل انتاي أب إيرتراس تشعتا بيهر اللو أب تقراي أب إيرترا تشعتا بيهرات اللو تشعت يوم معارة عدي إيرترا تبهال اللاتو أنا خومي يزامن أبنا إيرترا بوليتيكا وقوداي إيدي نأتو زي كونه إتي تصمدو زحدورو إمباكت أقاطع مخوينو بتقراين بإيرتران زلو دوب تتقرينيا تزاراب سلازخونا إيمبر بخالي ون تتهون منم نوري يولو شدشتا زوالو تشعتا بيهرلو وزينا إيرترا بوليتيكاي understand يقوري بوانا عقامة اندرتا تنبين أخشم قال مالت نوري يكونن بوانا مالت بتقراي بزي خطرديو لكم ناتكم بوليتيكا إيدي مئتايي قال يكونن بزانو خالزياتيوم نتفهم دو خزار قد يحزولو بوغن تقراي ونالو بوغن إيرترا ونالو even دياسبورا إيرتراويان اللو شم خصوعي أو قصال مدرخ نزتصم دوزي نمزراك زنكساقسو ولا إيرتراويان اللو نزتصم دوز يتحاوري مزبهالو عبايت سوات نولم بدحريت دحر زي نخبالاش قطر ليتن زي دقو سوات اللو بوانا ونالو زي تصم دوزي نكونتروباند خوعلو تصم دوزي نمسارح كونتروباند خوعلو زنكساقسو عب تقراي اللو زتطايشه حبوق وجله وشت تسرح ا كونتروباند طرح زيكوس اذا صمدو ناي حنت خاب طرح نختكون بعلوا صمدو زي بوانا كافتو مريحنت ناي صمدو بوغن تግራይ ዘሎ አግሊፍካ ናይ ባዕልካ خاب طرح ጠርኒፍካ መሳርሒ ቢዝነስ ንኸውን ሰርሑ ሰባት ኣለዎ ኣብዚ ኣብ ትግራይ ውን ማለት እዩ ሶዚኦም ብሓፈሻ ብዝርዝር ልመንዮም ከመይቲ ኔትወርክ ገለ ተብደጋ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኤርትራውን ጽምዶ እዚ ከባላሽ ድሕ ዝብል ዘሎ بزرزر خموصاي عدلاي تخوين ويكا تزيت اريمو بهزيو بزرزر كلها فرطر تخبلاي تدزبل ነገር ግን ጽምዶዚ እንድሕሪተ ይምለስ እንደጊ ኣነውን ይኹን ኣወል ሰዒድውን ይኹን ዝግበአና ኣሳይመንት ዝግበአና ሓላፍነት ተዋፂና ኢና ዝኽፈል መስዋዕትነት እናኸፈልና ሕዚ ተሪፉ ዘሎ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናይ ክልተ መሪሕነት ጉዳይ እዩ እንኳዕ እዚ እዚኣ ያታ ታይስም እዚ ኩሉ ሰው ክፈልጦ ኣሎ ጽምዶ ዝኾነ ይኹን ሰው ዋላ መሪሕነት እዚ خبسዎ ወይ ከዓ ከባላሽዎ ይኹን ንቅድሚት ከይድዩ ናብ ህዝቢ ወሪዱ ተዋሂዱ እዩ ብክልቲ ወገን ዘሎ ህዝቢ ጀስት ንተሓደ ኣብቲ ናይ ሓደ ኢድ ፖለቲካ ኣታውነት ከይሃሎ ብጽቡቕ መንፈስ ተጓዒ ዘሎ እዩ ማንም ሰብ ዝክሬዲት ሲ ካብ ኣወል ይኹን ካብ ብርሃነ ክወስድ ልኽእል ዝኾነ ይኹን ሰብ የለን ድሕሪ እዚ ብስርዓት ከይድ ኣሎ ከምቲ ዝነበሮ ዝምልከተኩም ኣካላት እውን እዚ ነገር እዚ ክትትል ክትገብርሉ ኣለኩም ዝኾነ ሰብ ዋጋ ከፊሉ ዋጋ ህይወት ዋጋ ጠያይትና ኣብዙ ደረጃ እዚ ምሰብጽሖ ኣብዚ ምንም ኢጃም ዘይብሉ ምንም ታሪክ ዘይብሉ ሰብ መጽዩ ሜን አክተር ክመስል ዝገብሮ ምንቅስቃስ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል እዩ እና እዚ ክብለኩም ዝደሊ ጥር ዝበለኩም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ብዘጋጣሚ ኣቀይመኩም ተኮይነ ይቅረታ ተወለድ ትግራይ እውን ከምኡ ዝተቀየምኩም ታሊኹም ብጣዕሚ ይቅረታ ትጽምዶ ንቅድሚት ከይድ እዩ መዋጽኦና እዩ እዚኦም ዝመርሕዎ ጽምዶ የለ ህዝቢ ዝመርሖ ዘሎ ሰንበት እውን ክንርከብስ ኩልና ይተበሩ አክቲቪስቱ ጃያንት ሚዲያታት ከም ደደቢት ዝበላውን كركباي دكتور كون حقواماي كون كتزلف يخا بهاجري انت مزيخاني كتل تلك خمطوط ناي فرناش فوقسوم زقرم دونقورو إيخا إلوميوم دكتوريتي بومو أب كلن مداماتو بزعوات مرتي تزارب حنت ناي مهور سنة مقبار دما ريالو يفلتن نميكرايا أنبب كله سميعي يلو نلفعتي أنبب كله سميعي يلو نايكو أنبب أيبلنن انديو كندتي حسخاز مثل شور عين خاز خون مسحفتي ام بي بلو بزعبا نباب انتقل شور عيني زل حسخاز مثل يلو تزي اللي بكاسا مندي دكتور كون قال يكون كزل فكا ايلو كم توت ناي فرناش توت مثلني كوم خفتل تلك ايلو
بزخون خوينو حسب ترجم زي ولو مخان خريقكم سلازا حسبكم بركم نجار يكون نزي هايل غزارب كله قوم نجار يلو انت زي قصرانيرو لا دقت هتال صمد سلا هايله نهايله مصرف صمد يكونن حزب سلازم مرحو يقصل له تصمدو سنبت قاس كقايدي يقصل له حزب سلازم مرحو يوتيوبرات يوم زياتهم بتلفزيون دا زي اتم مخمد دبيت كفيلو $10,000 كفيلو زي ما اتو خمسو لزل بتلفزيون زي محلفو هايله نت حزبي اي تفرح حزبي اي تسقى حزبي زبير ترى يكون حزب تግራይ كسقي يقولن طرح تسلام كيتملطو حزب حزب رخبي بموران دادغفه تن ابزي زقربا زلو حساباتون دامرمر يرعين سيلو هم زلو يحطون يبل دامرمر ريو تاتواصي يغبر باله حزي بهاجر انت مسيخان دكتوركم قال اخون كزلفكاي انديلو انا كبهاجر حزبين انت مسينس سلا هاجرين حزبين مزرابي دي زوق سن زلو كلتن دين تنحسب تنزخر ريوم كلت أربعة دين تنحسب كلتين تنكستت كعقلتين تنحسب تحنتي بمهران عادق قفوه ما بعد انتهي مالدي هزوك فلطة دلي يحجو نمنت اينا دقاقي منا نزارو سم سلا زغربا يكون كم تحزر اخو منا يقول عصوتا سلا زاربا يكون ناي قدني قدنا قص ناي قدني سلا هاي لخسرح مسكال زرعي سيطان مهدامو ويعقرقر موالو يتر تግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዛዕባ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣዲቦም ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መዘራረብ ጉዳይ ኮይነሎ ውሳነ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ተቐባልነት የብሉን ክብል ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብግልጽ አጠንቂቑ እቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ ፍታሕ እምበር መምሕዳራዊ ስጉምተ ይኮነን ዘልዮ ክብል እቲ ፕሬዝደንት ተዛሪበሎ ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝነበሮ ሕጋዊ ኣፍልጦ ከም ዝሰረዞ ዝወሰኖ ውሳነ እውን ብፍጹም ተቐባልነት የብሉን ክብል ብትሪ ነቒፉ ኣሎ እዚ ጉዳይ ቢሮክራሲያዊ ስጉምቲ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ፍታሕ ዘድልዮ ከቢድ ጉዳይ ምዃኑ እውን የስሚሩሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደ ምስ ሓደ ናይ ዓዲ ውሽጢ መራኸቢ ሓፋሽ ኣብ ዝነበሮ ዓለምዕትት ሕወሓት ሓደ ተራ ውድብ ኣይኮነን ብቐሊሉ ዝስረዝ ወይ እውን ዝጠፍእ ኢልካ ምጽዋዕ እውን ገበኒው እዚ ኣዝዩ ከቢድ ጉዳይ ኮይኑ ንጹር ሳዕቤና ዘለዎ ይኽብል ድምፂ ኣስሚዐሎም ንሱ ወሲኹ መብዛሕትኦም ሊቃውንቲ ትግራይ ከምኡውን ኣባላት ተቃውምቲ ውድባት ምስ ሕወሓት ዝተፈላለየ ምትእስሳር ከም ዝነበሮም ብምዝኽኻር ነቲ ውድብ ታሪኻዊ ውድብ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ ስለዚ ሕጋዊ ሰውነት ምስራዝ ተቐባልነት ክህልዎ ይኽእልን ኢሎም እቲ ፕሬዝደንት ኣብ መንጎ ቦርድ መረጻ ሃገር ኢትዮጵያን ሕወሓትን ተፈጢሩ ዘሎ ምስሕሓብ ብድርድር ክፍታሕ ዘለዎ ዓብዪ ብድሆ ምዃኑ ገሊጹ ሕወሓት ነቲ ብቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ፍሉይ ናይ ምዝገባ ቀጥዒ ኣዕናዊ ሰርቲፊኬት ክብል እኳ እንተጸውዖ እቲ እንከመዋጽኦ ግን ድርድር ይኽብል ኣሚቱ ሕወሓት ነዚ ውሳነ እዚ ብወገኑ ኣመልኪቱ ሕጋውነቱ በቲ ኣብ ስምምዕ ደው ምባል ተኽሲ ፕሪቶሪያ ዝተረጋገጸ እምበር በቲ ቅድመ ኮነ ዝመልኦ ኣሰራርሓ ቦርድ መረጻ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ነቲ ውሳነ ውድቂ ገይርዎ ኣሎ እቲ ውድብ ነቲ ናይ ምዝገባ ምስራዝን ምእጋድን ሕጋዊ ትርጉም የብሉን ክብል ቅድሚ ሕጂ ምግላጹም ዝዝከር እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መደርኡ ሕወሓት ካብ ፖለቲካ መስርሕ ምግላል ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ሰፊሕ ክፋል ሕብረተሰብ ትግራይ እውን ካብቲ መስርሕ ዘግለለ ምዃኑ ዘለዎ ስግኣት እውን ተዛሪቡ ኣሎ ውዳይ ሕወሓትን ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ መንገዲ ክፍታሕ ኣለዎ ድርድር እንኮ መፍትሒ ይቕብል ሓሳቡ ዘዝሙ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣብ ግንቦት 2024 ከም ኣቆጻጽር ኣውሮፓ ንሕወሓት ዝሃቦ ፍሉይ ሕጋዊ ኣፍልጦ ዝሰረዘሉ ምኽንያት እቲ ውድብ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋር ሓፈሻዊ ጉባኤ ምግባሩ ሓዊሱ መስተኻኸሊ ስጉምትታት ክወስድ ብዝተኣዘዞ መሰረት ስለዘይፈጸመ ምዃኑ ዝገልጽ እዚ ውሳነ እዚ ነቲ ቦርድ መረጻ ኣብ ጥሪ 2021 ከም ኣቆጻጽር ኣውሮፓ ሕዚ እውን ሕወሓት ኣብ ዕጥቃዊ ጎንፂ ስለ ዝተሳተፈ ሕጋዊ ሰውነቱ ሰሪዘ የእየ ክብል ዘውፅኦ ውሳነ ዳግም ህያው ዝገበረ እዩ ስዒቡ ኣብ ግንቦት 2021 ፓርላማ ኢትዮጵያ ነቲ ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዝቐረበ ረቂቕ ሓሳብ ብምጽዳቕ
ንሕወሓት ከም ግብረ ሽበራ ውድብ ፈሪጅዎ ነይሩ። እዚ ምፍራጅ ድሕሪ ምኽታም ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ መጋቢት 2023 ብፓርላማ ከም ዝተለዓለ ዝዝከር እዩ። ናይ ስልኪ ዝርርብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ድሕርቲ ኣብ ኳታር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ አሚር ኳታር ሼክ ታሚም ቢን ሐማድ አልታኒ ወሳኒ ናይ ስልክ ዝርርብ ከም ዝገበሩ ተፈሊጡ